شما در تاجیکستان قرار دارین بلیط میگیرین با نیتی که روسیه بیاین پول کار کنین زنگ گیرین یا که دیگر پرابلم را یک طرفه کنین لیکن در аэропорт شما را تفتیش میکنن проверка میکنن обратно به وطن روان میکنن нежелательное лицо یا که در دیگر حالت شما در روسیه قرار دارین بلیط میخرین میخواین به وطن برگردین لیکن در аэропорт شما را تفتیش میکنن یگان خطاگی افته بس پسپریوم روان میکنن دیپورت میکنن بعد به وطن روان میکنن یک دو سه ماه پس درست السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران من عبدالغفور حسینов و یوتیوب کانال تاجداران روز تا روز شماره اشکایت ها خیلی زیاده ما ایستادیم فکر کردیم یک خلاصه در بر اومدیم که بهترین میشه یک ویدیو بنوار گیریم کوتاه کرده یک دو موضوع را در شما رسونیم و اصلا برای بچه‌های یوش هست برادرایی که از مورم سین سالش کلان و یورم کمبودی کلان دارن لیکن و اصلا برای بچه‌های یوش بچه‌ای که میگردن خب من یک دو موضوع خوبم میرسونم شما در مسئله داکومنت کردن در مسئله از تاجیکستان به روسیه اومدن یا که از روسیه به تاجیکستان رفتن چخیل کنیم که ما فویزی دیپارتاسیا را کم کنیم چخیل ما فویزی حرمت و احترام از زیاد کنیم چخیل ما آبروی ملت برداریم خب من سر میکنم حرکت میکنم خیلی کوچگی توجیکی بچگی ادبی کده همین ماکسیمال نکنم که شده به شما در فهموتر شود یا خیلی در ادبی گپ میزنی نمیفهمن متاسفانه یا خیلی در توجیکی توزه گپ میزنی نمیفهمن خیلی کوچگی برای همین من پورتر خیلی چه بگم که برادرانه ادوشی صحبت میکنیم میایم برادرها چیز نشویم مثال میاریم از روسیه ده روسیه حاضر و روسیه 10 سال پیش مثال 5 سال پیش 7 سال پیش مثال از روسیه اولا نیست برای همین التماس برادران در مسئله حجت ها شما باید ماکسیمال احتیاط باشین از اون وقت سواد نیست که شما پرسروشین داکومنت ها کاتی گردین از اون وقت سواد نیست که شما حجت های قلبکی کنین برادران نه شما خطاگی کلان میکنین از همون وقت سواد اومدگی که شما ماکسیمال نباید سابلیدت کنین و ذره از روی قانون نبرین برادران بله شما درست فهمیدین اگر که میخواین که نرمال کار کنین اگر که میخواین زندگی را پیش برین بیزنس کنین مثلا یا که دیگر کارهای پایان هستین سکلاد و تاکسی فرقیت نداره در کجای هستین حجت های ما و شما باید همه وفرمه اپلای شد کردگی باشه پرسروچین داکومنت ها کاتی نگردین برادران یا که حجت های قلبکی نکنین حجت های قلبکی بسیار حالت ده دیپارتاسیا میکنن خودتون прекрасно میدونین یا میشود که уголовка میکنن این چیزا возможно بیاین من یک چیز دیگر را مثال میارم در مسئله 2 یا 3 تا پروتکلی که در ایمیگرانت میشود اینسترانی گражданин یعنی در برادرای غریب مثال دختر بچه فرقیت نداره از روی قانون روسیسک فدراسیون باید وایو را ویدواریت کنن درست وقتای پیش اهمیت نمیدونن لیکن همون وقت ساعت اومدگیه که کارمندای دولت همین چیزا را سخت قپیدسته تفتیشات و کلون ریدها کلون ما و شما این چیزا را دیدستیم برای همین به اهمیتی نکنین یعنی در حالتی که شما ضروریام هستین پیش خود پروپسکات کردن سویتافور سپلاشنو یا که دیگر ناروشنی یا که در حالتی که ویلی کاتی هستین امروزا وقتا ویلا کوریرو خیلی خطاگی کلون میکنن یا که بچهای یوش مترو دا میدوین وای میکنین دیگر حالت ها میکنین اتوبوس دا به پول میخواین گردین برای 50 روبل اکونوم کردن چند هزار میسوزین با آبروی خطورم بفرورین آبروی ملت تاجیک هم بفرورین این همین حالت را ازبیگات کردن در کره و با صبر شدن در کره ای هم مثلا главный رفتن اومدن چکلی که من گفتم برادران در حالتی که شما رفتنین باید داکومنتتون 100% باشد برادران لیکن شید مومنتی که پولتون نشید مثال یک از شما را فریب کرد این چیزا هم شیدنش ممکنه مثال رجیستراسیا میسپوری رجیستراسیا باز داده نیست مثال اسپید نمیکنی خیلی یک مشکلی دیگه داری در زندگی چخه که ما سپاکوین از аэропорт گذاریم من از روی تجربه میگم من نمیگم 100% شما در این چیز یوردام میتید لیکن ان شاء الله که 90-99% در یوردام میتید از کدام سبب و چی باید کرد ما امروزه وقتو اگر اهمیت بدیم بیاین این کم که گروه هم شود نو باید چیز نگاه بزنیم برادرو از تاجیکستان اومدنم از اینجا رفتنم هر دو ده همه چیز یوردام میتید سر و فرمای ما прическаи мо либоси тоза муомила забони русиро донистан хушу муомила кардан уверина гап задан мо бурд мекунем просто ози аҳамият метиҳем ку вақте рафтандам ин ҳами ҷома имрӯз баромадам кормандои давлат кати ҳам суҳбат кардам мисол сотрудник полиция кати чӣ хеле кадом ҳолада депорт кадом ёра меқапин мега худат медонӣ мега худат дидеси очевидный чиз яъне чӣ хел кормандои давлати соҳга бале вай ҳамаро проверка мекунад лекин медонӣ як хел бародарои мо шумо мутаассифона мӯи сар баланд каштало кашидагӣ кирта даридагӣ ҳамун либосе ки складда кор мекард стройкада кор мекард ҳамун либос кати бихоҳанд ба ватан раванд эвача хитона ҳурмат кунем хитона дӯст дорем бародаро илтимос обурӯи миллати тоҷики мо дур аз ватан мо обурӯи миллат ҳастем
мо бояд обрӯи миллата бардорем ё ки дар дигар ҳолат дар тоҷикистон қарор дорем аҳамият дода бошем биёем чест нашавем мутаассифона дар аэропорт дар назди як хел бародарои тоҷик истода намешавад аз бура грубам шавад дар ҳақиқатан истода намешавад ма эконом мекунем экономкунӣ нест шумо наоборот месӯзен ҳамун 20 000 ки билет қарз карда гирифтагин ба ӯ сар форматон мебинем мега нам не нужен такой в Россию дуруст охи дуруст ози мо ҳамира со сторони дига хеле нигоҳ кунем вақти шармандаи рус ҳами хел дар тоҷикистон гарда чӣ кор мекунем бале мегин шумо ҳаста ятадита мегарда нои қай ки мо дар ин ҷай ҳастем ӯ хел нест ку барои ҳамин бародаро ин моментҳоро ганда эҳтиёт кунен нигоҳ кунен саблюдат кунен риоя кунен қонунҳоро и ганда важне сару форматона хуб кунен забони руситона хуб кунен ай телефонатон чизои исломиро чизои безеба удалит кунен бародаро бале дар аэропортҳо тафтиш мекунанд шумо гузашта наметонед мисол ҳозир ман мерам агар дар телефоном наставление бошад ман мерам агар дар телефоном чизои бемаънӣ бошад якумш ки дар ислом дуруст нест чизои бемаънӣ тамошо кардан лекин дар фанди шайтон рафта бачаҳои ёш имрӯзо мекунанд дар телефоношон историёшонро мебинанд видеоро мебинанд калону майда ҳамаро депорт кардесиянд даже дар ҳолате ки дар даруни Москва қарор доранд берунода проверка мекунанд равон мекунанд хоб шумо билет мехарен мисол аэропорт ливоиташ фарқияте надорад бародаро сару форма максимально сару формаро тоза каротки мӯи сар хандида тоза дандоно тоза кардагӣ таб давиди рафти иншоалло бародаро натарсен забони русиро ёд гирен уверена гап занен бародаро яке рафту одамияе ки мисол ҳуҷҷати шумо просрочен шудагӣ мешавад ку обши язик ёфта кормандои давлат ваёрам одама реально мо шумо марам аввал ҳами хел будем шояду но метарсем дар бисёр ҳолат ҳичка намезана шуморо ҳичка намекуша моро бародаро дидан кати тарсидан гурехтан кати ягон чи буд намешавад страх нишон додан кати ягон чи намешавад уверена нигоҳ дора нигоҳ кардам гасин нигоҳ намекунам мисоли гап ё ки омад гап мезанам спокойно документ просроченияй мефаҳмонӣ хай намхе проблема шид намхе кардам нашид готов там допустим оплатить штраф отдел да мезананд тап и тамом ё ки дигар ҳолатҳода ман дидагим даже мебахшанд мумкин шумо бигӯед ин чиз не хел нест но ҳаст ҳами хел бародаро проблема дорам зиндагимда натонистам вовремя карда обши язик ёфта а б в кати уже кор буд намешавад барои ҳамин дар ин масъалаҳо бачаҳо илтимос сахт эҳтиёт бошем бародарое ки аз ватан мехоҳем ба Россия биёен барои шуморам ганда важнияй пеш аз омадантон вақте шумо нияти ба Россия коркунӣ омаданӣ мешавем бародаро шумо зарани уже забони руситона хуб кунем барои як кор ёфтан барои як магазин даромадан барои любой кор кардан передвижение дар даруни Российской Федерации шумо бояд забони русиро донед ман ҳами як момента ганда ҳайрон мешавам просто чӣ бугум як гарена зурайда бачаҳоро аҳамият метим мега ман як умр да уҷа нестам забони русиро чӣ мекунам да ҳамин ҷамъ набоши Тоҷикистон забони русӣ дар корот мешавад забон донӣ ҷаҳон донӣ ягон чизи пастиш нест ин наоборот чизи хубе забони руситона хуб кунен сару форматона хуб кунен спокойно иншоалло мегзарен аз 100% ку 90% мегзарен бародаро ҳамхитон аҳамият битенда ин ҳами группа шудаги таможда ҳам бара киртачаи сафед пушидаги классический ё ки дигар ҳолатҳода мақсад спокойно шумо мегзарен бародаро агар бирам кашталам кандаги ҳамун кати дар даруни оғил говоро адир мебурдам бахшиши зиёд ягон кас боша шумо да сахт нараса илтимос чунки ман худам ҳамин корро кардагим ман хурдим дар даруни гов мол гузаштагӣ ман говома адир бурдагим ман алаф овардагим яке задиват накуна ягон каса но ҳастай бачаҳо ҳамун либосошон кати сумкаҳошон ҳама мегиранд ман рафтам Россия пул коркунӣ пулотона эконом накунем барои сару формаи хитона дӯст дорен сару форматона хуб кунен ҳам хитонда приятна ҳам дигар одамда приятна мебинанд автоандом яхела меган дар кор нести биза бира барои ҳамин илтимоси калон бачаҳо сару форматона хуб кунен спокойно биёен бо дили нияти пок бо дили нияти пул кор кардан равем бародаро нарушение накунем хатогӣ накунем бародаро иншоалло ки ҳамаш хуб мешавад бародаро ки дар инҷа қарор дорен шумодам ганда дахл дора барои рафтан ҳамин моментҳоро ҳам сахт эҳтиёт бошен ва ман иншоалло ҳаракат мекунам бо бисёртар маълумота ҳатман шумода дар телеграм расонам телеграм дар описание видеое ва самое главное ҳозир ҳамин хел вақти моменти шудагӣ агар аҳамият дода бошем фанду фиреб дар интернет бисёрай билетҳои фаршивӣ мефурӯшанд ай телеграму дигар ҳолатҳо мекунанд бародаро дар аэропорт Домодедово поёнда авиакассаи 94 дар даруни аэропорт Домодедово авиакассаи 94 авиакассаи мо метавонед смело любое время бародаро муроҷиат кунед апай назира дар хизмати шумо хоҳен офлайн яъне миёен ай даст билета мегирен хоҳен онлайн дистансиона электронный билет
ай Тоҷикистон ба Россия, аз Россия ба Тоҷикистон ёки Турсия, Америка, ки ҷое ки мерем бародаро, номеро дар рӯи экран муроҷиат кунед. Боқӣ дар паноҳи Алло бошед. Алло нигаҳбонтон. Ассалому алайкум.